U današnjem video radu analiziram koja su to nerešena pitanja ostala da se reše u narednih par meseci kako bi se zaključio ugovor o kupovini francuskih višenamenskih aviona Rafale. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Kako smo pre par dana čuli od predsjednika Srbije, kupoprodajni ugovor za kupovinu francuskih višenamenskih borbenih aviona 4. generacije ipak nije potpisan prilikom posete državne delegacije Srbije predstavnicima vlasti Francuske. Tada se saznalo da će prilikom posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji doći do potpisivanja kupoprodajnog ugovora uz prisustvo proizvođača ovih borbenih letelica kompanije Dassault. S obzirom da su srpsko-francuski odnosi koji se tiču vojne saradnje varirali tokom protoka više od jednog veka, zanimljivo je kako će se oni odvijati i u buduće. A o čemu se radi? Naime, Srbija se na početku 20. veka spremala za sukobe koji će uslediti deceniju kasnije. Izdvojena su velika novčana sredstva iz državnog zajma za nabavku oružja i municije kod francuskog Schneider Creusota, fabrike vojnog naoružanja u rangu nemačkog Kruppa, češke Škode i britanskog Vickersa. Svi su oni imali razrađene mehanizme prodaje i davanja bonusa kad i kome treba. Pošto je 1906. godine zaključen međudržavni zajam, Srbija je u Francusku uputila vojnu komisiju da nadgleda isporuku municije i vojne opreme. Njom je rukovodio pukovnik Mihajlo Rašić, a za tehničku ispravnost robe bio je odgovoran njegov kolega istog čina Damjan Vlajić, načelnik artiljerijskog odeljenja Ministarstva vojnog. Ubrzo su drugi članovi Srpske vojne komisije primetili da se u topovskoj municiji nalazi mnogo škarta, što je imalo poseban značaj jer su Schneider Creusotovi topovi kalibra 75 mm predstavljali glavno artiljerijsko oruđe srpske vojske. O tome je sa lica mesta obavešteno Ministarstvo vojno, ali ono ništa nije preduzimalo. Zatim, francuske lađe se nisu pojavile kod Luke Drač da evakuišu iznemoglu srpsku vojsku, pa je ona morala da maršira do juga Albanije, odnosno do okoline Sarande, i tek su tu evakuisali srpsku vojsku nakon pretnje ruskog cara da će Rusija istupiti iz borbi u Prvom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu Francuska nije igrala zapaženiju ulogu u sukobima u Jugoslaviji, jer je i sama bila okupirana. 90. godina prošlog veka u sukobima na prostoru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, francuske oružane snage su aktivno učestvovale u vazdušnim napadima na srpske položaje u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo i obaranjem jednog francuskog borbenog aviona Mirage 2000N od strane srpskih snaga iznad Pala, a zarobljeni francuski piloti su kasnije razmenjeni. Kasnije, tokom NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju 1999. godine, francuski artiljerijski stručnjaci su navodili preciznu artiljerijsku vatru na položaje jugoslovenske armije. I danas smo tu gde jesmo, u saradnji sa vojnom industrijom Francuske, koja je u poslednjih par godina dobila značajan zamah i tome se može zahvaliti i dobrim odnosima predsjednika dve države. I sada dolazimo opet do onog, ali što devojci sreću kvari, odnosno do nezavršenog posla oko kupovine jednih od najboljih višenamenskih borbenih aviona danas, Rafala. I gde je to onda zapelo? Kao što sam već naveo u svom prethodnom video radu kako je propao posao prodaje Rafala širom sveta, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, tiče se onog šta će Srbija kupiti u paketu sa kupovinom francuskih borbenih aviona Rafale.
Tačnije, tiče se paketa naoružanja kojima su Francuzi planirali da naoružuju Rafale za srpsko ratno vazduhoplovstvo, a u tom paketu pored raketa Mika sa infracrvenom glavom za samonavođenje i raketa Mika RF sa aktivnom radarskom glavom za samonavođenje, koji imaju maksimalni domet od 60 do 80 km, za borbu u vazduhu van vizualnog dometa nedostaju rakete Meteor. Ove rakete, pored dometa koji je 2,5 puta veći u odnosu na rakete Mika, ima i nabojno-mlazni motor koji daje izuzetnu brzinu i manevrabilnost raketi, odnosno ima skoro hipersoničnu brzinu koja omogućava da kada zaključa cilj na udaljenosti od 60 km, onda je pogodak cilja zagarantovan. To svrstava ovu raketu klase vazduh-vazduh u najmoćnije rakete tog tipa u svetu, jer je njena sigurna zona uništenja cilja 60 km. A zašto Francuzi ne žele da prodaju rakete Meteor Srbiji, iako su predsjednici Srbije i Francuske u prijateljskim odnosima? Tu opet dolazimo do bilateralnih odnosa dve zemlje, odnosno politike, što će reći da bez obzira na odlične odnose dva predsjednika, spoljna politika Francuske je ipak kategorija za sebe. Sa stanovišta prodavca ovih raketa kompanije MBDA, to znači, ako te rakete danas nismo prodali Hrvatskoj za korišćenje na Rafalima verzije F3R za HRZ, već smo im prodali rakete Mika i vođene bombe AASM Hammer, a Hrvatska je članica Europske unije i član NATO saveza, zašto bi ih onda prodali Srbiji, koja, iako kupuje nove Rafale verzije F4, nije članica Europske unije niti NATO-a? I njihov stav je potpuno na mestu. Cijela zavrzlama oko nabavke raketa Meteor će se verovatno završiti prodajem nove generacije raketa Mika i Hrvatskoj i Srbiji, koja će imati domet do 150 km i optičku glavu sa matričnim tragačem, koji ima veću osetljivost za prepoznavanje cilja, a radiofrekventno navođena raketa Mika RF će imati radarsku glavu za samonavođenje sa AESA tehnologijom. I eto, problem je rešen za naoružanje Rafala i u Hrvatskoj i u Srbiji, ali prvo treba sačekati da se njen razvoj završi. Drugi izazov koji se javi u razgovorima srpske visoke delegacije u Parizu sa francuskom delegacijom jeste u kategoriji nepristojnog zahteva francuske strane da se Ukrajini isporuče MiG-ovi 29 SM srpskog ratnog vazduhoplovstva, jer su to najbolje opremljeni MiG-ovi 29 posle ruskih MiG-ova 29 SMT koje je Alžir vratio Rusiji, što je navodno srpska delegacija kategorično odbacila. I tako, turbulentni vojni bilateralni odnosi Srbije i Francuske se nastavljaju i u 21. veku. Ako se dopusti u startu ucenjivanje francuske strane u vezi opremljenosti Rafala, koji sami koštaju skoro kao američki F-22 kada su se proizvodili za američko vazduhoplovstvo, onda ta saradnja može biti vrlo nepovoljna u odnosu na recimo vojnu saradnju sa Kinom. Uz to i da predamo svoju borbenu avijaciju Ukrajini, jer bože moj, sada kada kupimo borbene avione zapadne proizvodnje, valjda treba da pristajemo i na njihove uslove u spoljnoj politici. Sve u svemu moram da izrazim ličnu skepsu po pitanju sklapanja celog ovog posla sa Francuzima, jer me ne bi čudilo da u narednim godinama, kada na čelu Srbije i Francuske ne budu Vučić i Macron, se Srbiji ispostavi neki novi politički ultimatum od strane Francuske, koji ako se ne bude ispunio, može da dovede flotu od 12 Rafala u stanje prizemljenja na aerodromu Batajnici do isteka resursa.